Guys, good afternoon. Natay vlog no. So daghan na tag na finish karon kay pa may mga rehistro ang uban pero i-release ay na ni siya. Para kini padulong ni og Bukidnon, Manolo Fortich. Dolong ni Bukidnon. Oops. Gamay na lang kulang ani trapal. Kini siya guys, gamay na plug kulang, padulong ni siya og Ormoc City Hyundai Porter 2 converted to single tire, naka rear single tire na ng rear. Tapos Euro 5, Euro 5. Tapos natay yellow. Ang yellow na to is bound for Manila. To taga Luzon si buyer. Actually dalawa yung in order niya. Ito. Ayan, taga Pangasinan. Ito yung mga inclusion na set up natin. Tapos meron din tayong i-release kay Sir Jess Divesa. And i-release natin to tomorrow. Color blue, tapos black sa ibabaw. Ano? And for release na siya. This will be bound for Quezon Province. So ilan trip lang to nila sir, from Davao going to Butuan, Surigao, patawid ng Leyte, then the rest na doon na sa Sorsogon to Quezon Province. Next natin guys is mga Hyundai Porter 2 guys. Ito Hyundai Porter 2, mga Hyundai yan. What's next naman is ito Chameleon. So actually nag-request si customer nito, wala pang kay Sir Caniedo. Customer natin is from Luzon din to. From Luzon, tingnan natin yung sa likod. Taga Baguio. So taga Baguio sila sir. Baguio City. Ano? Baguio Chameleon. So ito na yung unit niyo ma'am. We're waiting na lang for ano na siya, registration. Chameleon sa loob. If you could see this video, ito yung nasa loob nito. Ito it's first door, second door naman. Ito second door, original yan lahat. Original lahat. Tapos next natin na unit ito, so kay Sir Garcia. Ito bound for Luzon din to. Color gray, medyo light siya na pagka gray, so kulang na lang ng setup nito, pero so far na finish naman natin. Yan, na lang, napila natin to sa register. Yan ito. Yan. Taga Bohol si sir, pero bound for Manila. Next is ito, finish na rin to. Yan, kamat guard yan. So gray. Our customer is from Tandag. Taga Tandag si sir. Hyundai Porter 2 din to. Kulang na lang ni chrome accessories. So ugma na mo ni set upan o chrome accessories kay i-release siya. Ini sa chrome ang inclusion na ni loaded stickers, chrome accessories, bumper, then sa mudguard. Tapos ito sa loob. Yan o. Kompleto na to. Very famous yung pagka-gray nito guys. As you could see in our videos, to famous tong pagka-gray na to. Mga unit natin. Ito naman is may gipa-check si Sir Andan. So dugay-dugay na yung unit. Pearl white na lang siya gipa-check sa under chassis.
eh, na daw saba. So check na mo, giilisa na mo og bearing. Mga 9 months or 10 months na to. Then this one is also for release. So taga dito lang sa Digos yung buyer natin. Hyundai Porter 2 din to, color green, 10 feet long sa likod. Transfer na yung air cleaner. So for release din to. So taga Digos lang yung may-ari nito, Digos City, double source. Then ito naman next is yung Sixta na color black. Plain setup lang siya. Pero may ano na siya, canopy with grills sa likod. Nag-moist yung mga headlight niya. So Sixta to, Hyundai Porter to, 4x2, converted to single tire. Pero 4x2 pa rin. Single tire lang yung rear at saka yung dito. Check natin yung nasa loob. So ito yung nasa loob guys. Linis na lang yung kulang. Yan. Next is kay Sir Adventure. Yan. Check natin. Ito, Sixta to. Yan. Kay Sir Bernardino Zamboanga del Sur. Yan. Sel, tanawa daw ni Sel. Saan eh? Ito. Oh. Galing, ano na? Anong airflow? Yun guys, i-set up pa namon. Address lo. Bingo ano? Dagko ay glawas. Mga healthy kaya tong tubantir guys, mga dagko ay glawas oh. Yan siya guys is color gray gyapon. Taga Cotabato, Tagiya. Cotabato. And eto taga Bukidnon. Yan, 4x4 Euro 4 blood red ang color ni guys. So natay pa sundugan ani blood red. Koloranan na lang ni ugma. So mo ni mga update na to guys no. So sa mga gusto mag-order, so medyo taas gyud ang pila. And if you are really interested, you can have an early reservation guys. Natay coming units para ma-check na to. Taas-taas yung pila. Kaluyan, natay mga halin. So yun lang guys. Salamat.